Kayak gini iki apa? Ngarep deh. Ya Allah, ono rontos lur. Persiapan. Halo, Mbak Tarmi. Halo. Halo. Mbak Mila kalau Iya, kabari. malam. Baik. Mbak Mila kalau malam. Ya. Lah siang. Kalau siang Darmo. Darmo. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan terus lancar. Darmo. Amin. Ya. Amin ya. Oke. Oke. Ini ada yang mana yang jam sekian udah jerum, meteng nom. Halo.